अस्सलाम वालेकुम। 27-28 बरस पहले की बात है कि मुझे कुछ दोस्तों ने मशवरा और वालिद मरहूम ने हुक्म दिया कि मुकाबले का इम्तहान दो। मुझे ब्यूरोक्रेसी में जाना कभी पसंद नहीं रहा था, मगर मशवरे और हुक्म की रौ में बहकर मैंने CSS के लिए तैयारी शुरू कर दी। बहुत सी किताबें ऐसी थीं जो पहले से पढ़ रखी थीं, अब उन्हें दोबारा पढ़ना था। कई ऐसे मज़ामीन का इम्तहान देना था जिनसे वाकफियत तो थी, मगर इतनी इस्तेदाद नहीं थी कि उनके पर्चे हल कर सकूं। एक साहब ने नसीहत की कि हर मजमून को यूं समझकर पढ़ो कि MA करना है। सो कमर कसकर मैदान में उतरे और तैयारी शुरू कर दी। रोज़ाना कई अखबारात खंगाले, आलमी जरीदों से मगजमारी की, बेशुमार किताबें पढ़ी। कुछ समझ में आई, कुछ समझ में ना आई। एक साल इसी आलम में गुजरा तो अपना यह ख्याल पुख्ता हो गया कि मुझे ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा नहीं बनना, इसलिए इम्तहान ही नहीं दिया। अलबत्ता इस अरसे में जो कुछ पढ़ा जहन पर नक्श हो गया। मुझे इस अमल से गुजर कर किसी कदर अंदाज़ा हुआ कि एक ब्यूरोक्रेट इम्तहान के लिए ही सही नौजवानी में इतना कुछ पढ़ लेता है कि बाकी ज़िंदगी में कम से कम काम चलाने के लिए उसे मज़ीद कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। बेशक ये सब कुछ एक ख़ास वक्त में पढ़ा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी से बाहर कम ही लोग होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में इतना कुछ पढ़ रखा होता है। इतना पढ़ने के बाद जाहिर है कई तरह के इम्तहानी और तरबियती मराहिल से गुजर कर वो शय बनती है जिसे अफसर कहा जाता है। इस्लामाबाद में 23 अक्टूबर 2025 को खुदकुशी करने वाला पुलिस अफसर SP अदील अकबर भी इसी अमल से गुजर कर आया था। यही नहीं, उसने मुकाबले का इम्तहान भी इम्तियाजी हैसियत में पास किया था। पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी नौजवान का ये इम्तहान पास कर लेना पूरे ख़ानदान के लिए एजाज़ बन जाता है। उसकी काबिलियत को देखते हुए उसे अमेरिका में आला तालीम के लिए फुल ब्राइट वजीफ़ा भी मिल चुका था, जिसके मयार पर पूरा उतरना बज़ाते खुद एक सनद है। उसकी कामयाबियों और कारकर्दगी के बारे में मुझे एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि उसके पास वो सब कुछ था जिसकी ख्वाहिश कोई भी नौजवान कर सकता है। बहुत कुछ पढ़ने, तरबियत के मराहिल तय करने और कई साल की नौकरी के बाद SP बनने वाले अदील अकबर ने खुदकुशी क्यों की? इस सवाल का जवाब जहां से भी मांगा, एक ही मिला कि उसे अपने अफसरान बाला की तरफ से सख्ती का सामना था। ये सख्ती क्यों की जा रही थी या उसकी नोयत क्या थी? ये सवालात इतने मुश्किल नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद की छोटी सी पुलिस है और सबको पता है किसका रवैया क्या है। उसे महकमाना तरक्की के मसाइल का सामना भी था। ये मामूली बात नहीं होती कि आपके साथ वाले अगले ओहदों पर तरक्की पा जाए और आप सब कुछ करके भी उससे महरूम रखे जाएं। उसके जहन पर यकीनन ये दबाव होगा, लेकिन अगले 2 माह में शायद उसकी तरक्की का मसला हल हो जाता। जहां तक आला अफसरान की तरफ से नरम गरम सुनने का ताल्लुक है, तो अगर ये एक आध वाकया था तो इस हद तक दावा किया जा सकता है कि वो शख्स जो CSS का इम्तहान पास कर चुका हो वो इन बातों से घबराता नहीं। अलबत्ता ये सलूक मुसलसल होने लगे तो फिर बात अलग है। अगर उसकी तरक्की का मामला भी अफसरान बाला ने किसी ज़ाती पसंद या नापसंद की वजह से रोक रखा था तो यह और भी ख़तरनाक है। इसका मतलब है कि मुल्क की आला तरीन सरकारी नौकरियों में भी तरक्की कारकर्दगी की वजह से नहीं, बल्कि चापलूसी या फर्मा बरदारी की बुनियाद पर हो रही है। ऐसा है तो ये मामला महज अदील अकबर तक ही महदूद नहीं रहता। इस खाकसार की सोची समझी राय है कि पाकिस्तान का सरकारी निज़ाम हो या निजी शोबा, चंद एक मुस्तस्नियात को छोड़कर तरक्की की राहें उन्हीं पर खुलती हैं जिनके लिए पेशावराना अखलाकियात, कानून या कायदे का ख्याल बेमानी होता है, और इसकी बजाय बॉस को खुश करना ही उनके लिए मंजिल मुराद है। इसका नतीजा यह निकलता है कि हर शोबे में कम तरीन लोग बुज़दिली और माफ़ कीजिएगा पस्ती को छूती हुई अमलियत पसंदी की बुनियाद पर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। वो लोग जो कानून कायदे की बात करते हैं, किसी को पसंद आते हैं ना उन्हें अकाबिर मुंह लगाते हैं। रकीक तरीन हरकतें पेशावराना मजबूरियों के नाम पर न सिर्फ की जाती हैं बल्कि उन्हें गवारा भी कर लिया जाता है। कुछ अर्सा पहले मुझे एक आला अफसर ने बताया कि जब उन्होंने CSS का इम्तहान पास किया तो उनमें ना कहने और अपने से बड़े अफसर के किसी इकदाम से इख्तलाफ करने की हिम्मत और जुर्रत भी पैदा की गई। उन्होंने बताया कि अफसर और आम अहलकार के दरमियान फ़र्क ही ये होता है कि अहलकार का काम सोचे समझे बगैर हुक्म बजा लाना है। अफसर अपने से ऊपर वाले के अहकामात की अंधाधुंध पाबंदी नहीं करता, बल्कि ऊपर नीचे बहस करके उन्हें कानून के दायरे में रहकर काबिल अमल बनाता है या उन्हें बदलने के लिए जोर लगाता है। माजी में ब्यूरोक्रेसी की तरबियत और अंदाज़े कार का एक वाक़या कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी किताब में लिखा है।
وہ بتاتے ہیں کہ تقسیم ہند سے پہلے وہ بھارتی ریاست بہار کے ضلع بھاگلپور میں اسسٹنٹ کمشنر تھے۔ وہاں کے ایک علاقے میں بغاوت کی صورت پیدا ہو گئی۔ اس پر انگریز ڈی سی، ایس پی ضلع اور ایک ڈی آئی جی نے اس گاؤں کو ہی جلا ڈالنے کا پروگرام بنا لیا۔ ان کا منصوبہ جان کر نوجوان اسسٹنٹ کمشنر نے ان تینوں سینئر افسروں کو قید کر لیا۔ گاؤں بچ گیا۔ قدرت اللہ شہاب کے خلاف حکم عدولی، سرکار کے خلاف مزاحمت وغیرہ کے الزامات کے تحت خطرناک ترین انکوائری کھل گئی۔ حیرت انگیز طور پر بہار کے انگریز گورنر نے ان کے حق میں اپنی رپورٹ دی اور پھر وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کے رکن نے بھی انہیں الزامات سے بری کر دیا۔ یہ تھے وہ افسر جنہوں نے پاکستان کی بیوروکریسی کو بنایا۔ کیا آج قانون اور قاعدے پر عمل کرنے والے کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو قدرت اللہ شہاب کے ساتھ ہوا تھا؟ اس کا جواب ہے قطعاً نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عملاً اب افسر اور عام سرکاری اہلکار میں فرق ختم ہو گیا ہے۔ جس طرح اہلکار کی نوکری افسر کی خوشنودی کے تابع ہوتی ہے، عین اسی طرح افسر کی نوکری بھی اسی وقت تک بچی رہتی ہے جب تک وہ اہلکار بنا رہے۔ جہاں اس نے قاعدے، قانون، اصول کی بات کی، نظام میں اس کی وقت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں کہا جائے گا یہ تعاون نہیں کرتا، یہ بدتمیز ہے، یہ ضدی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے مستقبل پر سرخ نشان لگ جائیں گے۔ اس طرز عمل کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بیوروکریسی کے بہترین نوجوان آخر کار عالمی اداروں میں ٹھکانہ کر لیتے ہیں اور وطن واپس آنے کے راستے خود بند کر دیتے ہیں۔ جو یہاں ہیں وہ مسلسل ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ پاکستان میں بیوروکریسی کا نظام اپنی طبعی عمر پوری کر چکا ہے۔ اس میں بڑی اور بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اصلاحات تجویز بھی کی جا سکتی ہیں اور ان پر بحث بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے بہترین نوجوان مشکل ترین امتحان دے کر اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ان نوجوانوں کو افسر یعنی اپنی جگہ فیصلہ کرنے کا اہل ہونا تھا، پالیسیوں پر عمل درآمد کے ساتھ ان کی تشکیل کا حصے دار ہونا تھا۔ یہ اس قابل ہیں کہ اوپر ہونے والے فیصلوں کے بارے میں قانون کے مطابق ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کریں، مگر یکے بعد دیگرے حکومتوں اور آسمان کی مداخلت کے بعد ان بہترین نوجوانوں کو ہم نے محض اہلکار بنا کر رکھ دیا ہے جو گھر کے ملازم کی طرح احکامات بجا لانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اس کے صلے میں ان کے ساتھ سلوک بھی مناسب نہ ہو تو اس بارے میں غور کرنا پڑے گا۔ عدیل اکبر کا واقعہ اکیلا نہیں۔ پچھلے 10 برس کے دوران کم از کم 6 اعلیٰ سرکاری ملازموں نے خودکشی کی ہے۔ عدیل کی طرح یہ سبھی لوگ 40 برس کے آس پاس تھے۔ گھریلو ناچاقی سے لے کر آفاق میں پائی جانے والی کوئی بھی شے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، مگر یہ لوگ وہ نہیں جو زندگی کے نشیب و فراز سے گھبرا جائیں۔ آخر یہ واقعات کیوں ہوئے ہیں؟ ان سب کا سرا عدیل اکبر کی خودکشی کے اسباب میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسباب اس کے اعلیٰ افسروں سے لے کر گھر تک ہر جگہ پائے جا سکتے ہیں۔ اگر اس کی خودکشی کی وجہ محکمانہ ہے تو اس کے ذمہ داروں سے کچھ تو پوچھا جائے، اور وجہ گھریلو ہے تو اس کا پتہ بھی چلایا جائے۔ پولیس سروس آف پاکستان کم از کم اپنے اس رکن کے بارے میں تو بتائے کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔ شکریہ۔